କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଦୋହଲା ହେଇଗଲି କିଛି ନାହିଁ ଏ ପୁଅ ନା ପଇଲା କଣ କଲେଣି କାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଟିକେ ଅଧିକ କହୁନୁ। हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु मनसी आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो जो मैंने मो वीडियो देखते प्लीज शेष पर्यटन देखते मो चैनल जो मैंने नुआ अच्छा तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ पाखे थी बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल कि मो वीडियो आपण मान पाखे सर्वप्रथम जाकि पहुँचब। तो चलतु आज ये सुंदर वीडियो टी आरंभ करवा। तो सकाल सकाल आज प्रबल जोर वर्षा हो आज आम आड़े केते जोर वर्षा हो घड़घड़ी भी केते जोर हो पवन धूम बहुत जोर पूरा आज वर्षा सकाल सकाल एत जोर वर्षा होमी लगुच आम अगणारे बर्तमान फुल हो पानी रे। तो बहुत जोर बिजुली मारुଛି टकटक बिजुली मारुଛି झील केते कौटी पानी झुआ पानी कहीं हाँ लो केते वर्षा हो आज से मो झील पानी खुशी जीबू गाधेबू गाधेबू हाँ झिली आज वर्षा जेजे को सकाल चाह फा खाई बोलते पलि आसलानी केते भोरू सकाल तो मोर चाह पीवा निद न थो भोर उठी चाह पी दो चलेनी जेजे आम टे आम घर को न आसिले सबुदिन सकाल भल लगे। एपटे आम सानमा चाउल बाछुर हूँ जो पेशा होगी आसला तो तले टे ये अच्छे कुंडा कुंडा अच्छी सानमा कौन कह धान एत कुंडा बाहर हाँ प्रबल कुंडा बा सब जगह तो कौनटा भल है कौन सकाल सकाल तोर ओनी कौन कम हाँ ओनी खेलबू कहीं दीदी भिड़ी आइलु कम दीदी देखिलु केड़ा बड़ मुह कले हाँ नहीं तू से ओनी खेले से ओनी खेले ना को से ओनी नाख लगी डेली हूँ पाला चढ़ हूँ कौन है पाठ पढ़ी बसिकी आउ पाठ पढ़ सकाल तू बस पाठ पढ़ पाठ पढ़ ना तो एक काढ़ू काढ़े हाँ तू तो आठ लागे ना छाली कौन बांधबू ताकू तब एक बांधबू सी बचपटी बाडे दे सकाल सकाल गोटे रंग देखे हूँ तेरा ये दिन के तीन जन को तीन प्रकार सब तीन जन तीन प्रकार हूँ कौन कर कौन ये मोबाइल कथा गलु कौन हाँ आउ बाबा हाँ डाकिल लगी फोन कर डाकिलु लगी जाइए हाँ डाकिल हालो को लाउथरे हाँ कथा हूँ बाबा को जो बरा आनिबे हे रिमोट काम ना रिमोट भांग जो हो ना भीड़ था तो छाड़ ना छाड़ले पड़ जीव ना ए बोल ना पइला धरज के पड़गला कौन पड़ जीवन से पिला लोक तो छाड़ ना चल तो देनी तू बेटी तू देखी सालिन दीदी सपोर्ट कर भीड़ ताकू जा जा जुली जा भीड़ जा जाऊनु सकाल सकाल मजा लगुच खेल वर्षा तो हो बाहर जापर घर भर बढ़िया सुंदर खेलुंती ना भिड़ा भिड़ी हो जाए डाली जमा छाड़बुनु पड़ से आसुन खाइबू से गोटे फुलिया देखु देखु हौ मा हाँ हाँ अरे आसुनु
ମାଡ଼ ବାଟା ତାକୁ ସେ କଥା ଶୁଣୁଛି ଖାଇବୁ ନା ହାପା ଖାଇବୁ ଟି ହାପା ବସିଲେ ସିନା ତଇ ହେଇକି ହାପା ଦେବି ହାପା ବସିଲେ ହାପା ଦେବି ନ ଦେବିନି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଦେବିନି ହାପା ବାବା ନାହାନ୍ତି କହିଦେଲୁ ବାବା କୋଉଠି ବାବା କୋଉଠି ବାବା କୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେରା ମତେ ବାଡେଇଲା ବାଡା ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଜିଲାମି ହଉଛି ଜମା ଆସୁନି ଆରେ ପଡ଼ିବୁ ପରା ଡର ଭୟ ଜମା ତ ତାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କେମିତି ଠିଆ ହଉଛି ଦେଖୁଛି ତାପରେ ସେ ଖାଉଥିଲା ଏଠି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଇଆଡ଼େ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଛି କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଏଠି ପକେଇଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବୋପା ମା ବଡ଼ ବଡ଼ କେଟେ କେଟେ ଠୋପା ପଡୁଛି ବର୍ଷା ଜେଠ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ଜେଜେ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ବା ଜୋରିଆ ପକେଇଲାଣି ଆସ ହରି ଜେଜେଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଓଦା ହେଇଯିବନି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗୁନି ଦାନ୍ତଟା କ'ଣ କରାଯିବ ଛାଡ଼ୁନୁ ଛାଡ଼ିଦେ ସିନା ମେଲା ଦେଖାହେଉଛି ମେଲା ଦେଖାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତଳ ପଟ ଲାଗିଛି ଦାନ୍ତଟା ତଳ ପଟ ମାଉଁସଟା ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁନି ଜମାରୁ ହଉ ତୁ ଲାଗେ ଆସି ଥାଡ଼େ କେତେ ହଲ ହଲ ହେଇକି ରହିବ ଦାନ୍ତରା ସେ ଭାଙ୍ଗିବ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଦିନ ରାତି ସେଥିରେ ଲାଗିଛି ସେ ବା କାଲିଠୁ ବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ହଲଉଛି ହଉ ଦିନ ରାତି ସେଥିରେ ଲାଗିଛୁ ହଉ ସେ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ସକାଳ ପହରୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦେଖୁନ ଟିକେ ଦିନ ରାତି ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ତ ତେଡ଼ ତେଡ଼ି କହନା ସେ ଦର୍ଜ ହେଇଯିବନି ତୁ ତ କାଲିଠୁ ନନା ଆଇଲେ ଯେ ଏରା ଭାଇ ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ଆଣିଥିଲେ ଯେ କିଛି କେହି ଖାଇଲେନି ସେମିତି ଡବାରେ ଥୁଆ ହେଇ ଫିମ୍ପା ହେଲା ତାପରେ ଆରେ ଏଇଟା ମାଡ଼ୁଆଟାରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତତେ କିଏ କହୁଛି ଫୋପାଡ଼ିବ କି ତୁଚ୍ଛା ଦୁଷ୍ଟା ପିଲା ଏରା ହେ ଭଗବାନ ନନା ଆଣିଥିଲେ ଭାଇନା ମମି କେତେ ଫୋପାଡ଼ିଲାଣି ତୁ ତ ଲାଗୁନଥିବୁ ଯେମିତି ହଁ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ହଁ ହଁ ତତେ ହଁ ଛୁଆଉଛୁ ତତେ ନା ହଁ ତୁ ତ କେତେ ଭଲ କିଲୋ ତୁ ଯାଉନ ଆମର ସାରୁ ତରଙ୍ଗ ସୁଟିଂ ହେଇଠି ଆମର ସିରିଏଲ୍ ଫିରିଏଲ୍ କରିବୁ କ'ଣ ହେଲା ତୋର କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁନା ଦିଦି ସାର୍ଟ ଗଳେଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଓଲା ଦେଖୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବୁନୁ ଆଉ ଗଳେଇ ହେଲା କେମିତି ଗଳେଇ ହେଲୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବୁ କେମିତି ମ ଛାଡ଼େ ଭଗବାନ ଶାଲିନି ତୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛୁ ଶାଲିନି ତୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛୁ ଟିକେ କହିଦେଉନୁ ଟିକେ କହିବୁନି ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉ ସୁନ୍ଦର ଯେ କାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଟିକେ ଅଧିକ କହୁନୁ